Baraita so kwesi akimasango siana ti dunia mobimba kwe tonti swala inga na ndembe so gigina ki njona pe ndani la simbi kirimbi ki irala na tereti teneti nzapa na eriti Yoshua Mashia zasi sambela. Seigneur Dieu, je te remercie pour tous tes bienfaits. J'aimerais que tu prennes le contrôle de tout ce qui va être dit. Merci Seigneur, car tu es Elohim, tu es Père Tout-Puissant, tu es Yehoshua Mashiach, tu es Jésus-Christ, tu es, tu étais et tu viens à toute vitesse Seigneur. Et nous voulons te faire confiance et nous confier entièrement entre tes divines mains, d'un bénir la RCA, d'un bénir le monde entier. Merci infiniment pour ta gloire. Appelle à toi tes enfants et que ton évangile soit prêché. Je m'efface, prends place Seigneur, au nom de Yehoshua. Amen. Tonti soit la inga mbi londoti tene iki ngoina njona pemba ti kobe la COVID-19 soit ki fazo mingi na ndoti dunia na ndembeso. Nzapa pika beti mbi ti tembi sa tene na yi aita mbeke gi senge lego mbeke pasteur pepe mbeke zo konga pe mbegi senge bazangele so ayenga gidati tene a tentene na mbati lo bazangele tene ti baba Yoshua Mashiach. Alors mbi gbugeta la sango timina njona pe mais nanganguti babani mbi ki sa nganguti tene mbi tenteni tencha zoso si akima sango. Ndapa azana beti ti tene tetenti église nila si na ti mbeti ti ndapa iwara ambeti otatonga so akoni akinati Matthieu 16, 13 à 17. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Ou sembetina kinati Jean chapitre 10, des versets 1 au verset 16. Mais que l'outil ginandoti verset 14, tisina 16. Otambetina kinati Éphésiens chapitre 4, verset 1. Tisina verset 6. Alors, nyela na chambetiso otaso yen mbiki mugi ndambo mbeni yanga timbetini ako simbiki diko atangata mbetini aitambi bugereta la ala zi a mbeti so ala kinani mbeti ti njapa so ala nana ti maboko ti tene ala bando ala bembendo na yani wala tenzo ike tene ake ta tene wala ke vene na ya ti mbeti ti Matthieu ti si na Matthieu chapitre 16 ni tona i bembendo na ndo ti a verset 17, 18 et puis 19, Jésus atena Pierre atene neke leke église tini nandoti Pierre. Mais ça veut dire quoi? Église neke leke église tini niso le teneyen nayati tene niso. Nayati mbetiti Jean Jésus atene ni yeti tene Nisa ti tene a tangatia a bazangele tini wala brebi so ala deti linda ya ti bergerie pepe ni wanila ni ki mua la ti teni gana ni ti teni ni lina ala na ti bergerie et petit beme na ya ti Jean chapitre 10 imu na ya ti verset 14. Je suis le bon berger, je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je donne ma vie
pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, verset 16, qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. Nayati mbetiti Jean chapitre 10, il matenti bergerie. Nayati mbetiti Matthieu, il matenti lekengo église. Fatso nayati mbetiti Ephésiens 4. Tonaimu nandoti verset 1 à 6. Paul a tetenti a ita soit un manaben a Yeshua Mashiach. Paul a tetenti sarangoyeti tereta zo soit manaben anzapa. Ala doiti duti oko na ti ingoko. Ala doiti wara ingoko so ki ingoti nzapa. Ala doiti duti terre ako. Soit que église nzapa. Ala doiti duti yanga ako, be ako, mabe ako. Ala doiti wara batema ko na iriti Yoshua Mashiach. Tona ibumbi yanga ta a teneso a mbetiso ota Matthieu na Jean na Ephésiens. I peti unda tereti teneme nyela église aki nye au juste. Tentien la si nzapa tenayi église aki nye mbrimbien. Ando a ambena pasteur atenla na ya tene église aki mbeni ndoso si alekeni akimbeni da leaza tol nandoni et puis azwaki gunayani nayani kala si nzapa kinayani tona mo sigi nayani zo nzapa etilo na gigape tenezo silani atenei depuis cela. Mais tona imu tenti nzapa déjà Yoshua Mashiach là qui wati église lo wani la lo pati leke église tilo. Le aka église tilo na bergerie soit que dati batangwa taba a agneau aketa ataba lo wani la lo ki berger na yati bergerie ni berger qui est berger aki pasteur berger aki zoso si aki bata taba aki zoso si aki giko betenta taba aki zoso si tona agati ndia tabani loke zakate tilo na leti teneni titene andi tabana pe zoni sola a irlo berger so ke wacha taba mbi sombi satena la mbi kwa mbi mbeni taba mosoko momambi ina mokwe eke gitaba bazangele akizonga ngo zope aita akizonga ngo zope il douti concentré, il m'a bêti tentin zapa. S'il vous plaît. Il n'a la quoi et qui a bazangele Jésus, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ là qui wati quoi, le qui wati mabe, le qui wati église. Église style oniso a qui a lekeni na brique a pe, a qui lekeni na ciment pe ni a qui lekeni na tôle pepe. Église tiloni aki église ti ingo amo lenge tilona ondoni mingi. Est-ce que tona aleke fade église na ciment na tôle aki leke ngom église nizo aki kono tone ti tene amo lenge ti nzapa so kwe na ti dunia amo lenge ti Yoshua Mashiach so kwe na ti dunia molono na RCA moko wa mingi ti nzapa mogona kaka bandoro mo wa mingi nzapa mogona Cameroun amenge ti nzapa keda mogona France amengeti nzapa kida mogona Espagne mogona Amérique mogona Chine na Inde mogona Maroc na Algérie ndoso toujours na Russie amengeti nzapa kida. Mais il faut terenti nye si que leke église ni so tontonesi alingbi amengeti nzapa ni kwe aita église ake brique na tene na ciment pepe.
église aki ndoso si ago aki bidim na yani aki biofran na yani so pepe. Église aki église catholique pepe. Église aki cathédrale pepe. Église aki église a témoin de Jéhovah pepe. Aïta église aki mosquée pepe. Aïta église ti Jésus aki église na yaingo. Amolenge tilo aki bani. Lowani lo tenati mbeti tilo. Na yanga di munju franzi. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. So ti teneyen. Ti tene. Ndoso si a molenge tilo a bumbida. Na ndoni so la irini église. Ndoso si a la bumbida. C'est-à-dire ndoni a petit duty na yati da. A petit duty na gigi. A petit duty na yati auto. A petit duty na yati bus. Et puis, ndoni so amengeti lo abumbida ako ou se ota. Le besoin ginjati pepe. Le besoin offrande ti pepe. Lo ki sara enani. Offrande ni so la c'est ça si lo ki nza pas pepe. Offrande avant offrande ni so avant ti ta douyi aina mon coin. Lo ki nza pas. Yoshua Mashiach ki nza pas. Offrande niso, c'est-à-dire que l'oani, l'okisa ya konana pe. Mais par contre, tongana momu offrande ti yeti maboko ti moni mogomo ede na mbati mona iriti Yoshua Mashiach. Ba yeso nzapa undala. Na kodoti a orphelin. A wamwa, ok. Chrétienne. Monso moke ma tenti nzapa. Awa moi ake ok. Awa liso si la ando ala ki na mariage ala kolita la kui ala ki ok. Zwa na popoti la si a londo meni la to sotene na iriti Yoshua Mashiach ba pata zombi na niso oledi tembi gombi binayati gogoroti ti dimka ba pata niso la mbi muti tenembi gombi pe na ekol na meolenge zo akela asa sonzo ba yeso nzapa unda na ila ivokobe imuna zo so ki na nyape tona mozoso mokina ni mo ede itati mo na yati mabe na Yoshua Mashiach ko jonisi solo ki na ni pepe nandoni mo ede azoso même a manabe na Yoshua Mashiach pepe mo munginjati monizo mogo mo ede na la banginjala si i bumbi ndoni bi akidutinati bank senge ikisa na nina ya kwape laso COVID-19 aki fazo na gigi azoso si ala awamabe iso yikitene église na kiki da akiki tol so zokwe akanga terlo na ti dana ndembeso a église kwa kanga we bon aita ala tenambi tatene a église quoi en ce moment à kanga soit la go église après ça et ça la cuire est-ce que à la cuire ouais à la déti cuire après ça veut dire que église a retenti aussi à religion voilà à prêtre voilà à bena pasteur voilà mina yen atela na iso aginyape église aki yeso tenti nzapa tenayi Jésus aleke église silo we et puis église silo ni akono mingi aginati ingo azoso kwa na yati église oni ki azoti ingo so mana bena ingo tilo agitambla na ya ingo ala ke Sarah chopari encore après ala ke Sarah iti kiri encore après na yadi tereta la pe ala za chopari na tereni ala ki gonda nzapa na tereta la église nzapa ake église ingo église nzapa ake tene na brique na fondation pe aita kobela so ke fazo na gigi na ndembeso aki nzapa la si ayeda si yeni so ki si na ndembeso andoti se mobimba titene
agboto meti awama be kwe na la so kwe si amana be pepe wama be baye so nzapa kitene na pekoti kobela so a église niso brick na tene na ndoniso si a pasteur na egoti ta waranginza na yani daso andoniso kwa kikanga ngbati so si zokwe akisigande na ti église ni ti tena mana be na yanga da mana be na yanga da mo muma beti mo na yati tatene mo zimbe titi nzapa mo gonda nzapa mo sepela nzapa mo ebiana nzapa tongana azwa ke na tereti mo kobe ke da mo mu nazo yeso offrande njoni offrande so nzapa ye ake beti na yati beti na ndembe so na RCA aya ondoni mingi na ati beti ilondo ti undi mbeni bira so bira undi gitonga so coronavirus asi beta zo angbana wa mingi biati beta zo azi mingi a benizo angbana wa azingo benizo la nzapa ye ni ti tene logana siriri na yani aita soki iringondo ti tene zokwe amu betlo na Yoshua Mashia ndoso mogeda aki ndoso aki église niso la ndoso mogeda na ndembe so ma tene so aki sigi tene na kisigi aki timbi na monkwala mbegi senge bazangele ita so mbiki sanga tene na mbeni bazangele so aki mambi ina mokwa eke a senge bazangele nzapa laki Yoshua laki babati ikwe monsomo deti mana bape ndembe nila mu beti mo na Yoshua Mashia zi beti mo tene na lo unda na lo pardon bu gereti lo unda lo tite lo liati finitement tite lo liati beti mo ngoini la ita ngoini la ngoini la aita église aki tene na Simon pepe a pasteur solani atene tona moga na église ape moki wala moki kui wala moki asa ya pe i benira la a pasteur mais ti la soso iki bando façon na ndoti tenti nzapa et puis iki mana bena Yoshua Mashia tene so mbiki tenzo akiti azokwe ale inga Jésus aki musulman pepe Jésus aki catholique pepe Jésus aki protestant wala évangélique wala réveillé pepe Jésus aki bouddhiste wala nyape loki munjwa pe loki zovukwa pe loki gbaya pe loki manja pe loki kaba pe Jésus a eke baba soit que ingo bulu Yoshua Mashia ki baba soit ki ingo bulu lo wani lo londo na ndoti tronti lo linda yati tereti zo lo gana ndoti sese mbati i iri lo itene lo ki tout puissant na yati tout puissant nizo atene lo pati sara yikwe ça veut dire que lo pati londo na ndoti tronti lo ti linda yati terzo ti te lo wani lo gana ndoti sese so lo wani lo leke mais là so Jésus agizoti akimunjwa pe ala ziso nati litala akinga zovukonga pe Jésus qui congolais pe Jésus qui tchadien pe Jésus aki ingo bulu soit leke église silo akonomingi église silo aki église ingo na ya ingo akina lo leke église silo na ya mabe
Lo ye mabeti, lo ye beti ti tene lo linda ya ti beti si lo lina yani si lo ki leke façon beti ti tene iga tonga na lo. Iga tona lo awe si façon lo ki kamata yi. Aita mbege lutina ndoso a mbetiso fade diko ake Matthieu 16, 13 à 17, Jean 10, 1 à 16, Ephésiens 4, 1 à 6. Naya Matthieu iba Jésus a tene lo wanila lo eleke église tilo. Naya ti Jean iba que Jésus a yeke na kota bergerie. So bergerie ni so a ke église. Nayati Ephésiens iba Paul atenaya tene il faut iduti naya tere ako so aki église. Aita nandembe so zokwai nayati da ala ngbana sambela ala gona nzapa ala isambela nzapa idi kotenti nzapa tona moyeke na ye nayati betmo si ala iza ashona kodena sese i pardonne na mbati itarati tene igiti tene ileke legeti na legeti tenti nzapa tango nila aita tango nila imuma beti na Yoshua Mashia azo songa mana bape iki juja la pe mais iki unda na ala na ndoye na ya beti titene ala kuku gere ala unda na yanga tala ala mana be ala unda na yanga tala tite Jésus liati gigita la yati finita la aki tenti intérêt tala mbeke sambela si undi. Merci Seigneur pour ce temps de partage et béni es-tu et gloire à ton divin nom. Merci pour tous tes enfants, pour les oreilles attentives à ton message. Seigneur, nous ne prêchons pas mieux, mais Seigneur, c'est toi qui sauras parfaire ou redresser ce qui est tordu dans ce que nous avons dit. Si nous avons blessé quelques sensibilités, touché à quelques sensibilités, nous te demandons pardon, Seigneur, d'aller bénir ton peuple, le peuple centrafricain, éparpillé dans tout le monde entier. Et prends soin de nous, nous t'adorons, nous te prions et nous t'élevons, Yoshua Mashiach. Amen.